बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेशावर से डिप्टी ब्यूरो चीफ नियाज अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक दर आदम खेल कौम पिरवाल खेल PTI साबिक सदर दर आदम खेल स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन के सदर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से हम बहुत मुतमईन हैं और उम्मीद है कि मज़ीद तरक्याती काम करके लोगों के दिल जीते जाएँ। PTI के साबिक जनरल कौंसलर सैयद जलाल का कहना था कि वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम खान की तरक्याती कामों में NHADG डायरेक्टर के साथ बात करके रोड्स की तामीराती काम शुरू किया जाए, जो कि काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। इलाके की सफाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। मज़ीद इनका कहना था कि इलाके के नुमाइंदीन वज़ीर कानून आफ्ताब आलम और NHA के डायरेक्टर साहिबान के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम पाए तकमील तक पहुँचा। मज़ीद इनका कहना था कि इलाके में तकरीबन 500 घर हैं। गाँव अलीबास, कुमीखेल, लुंडीखेल, मनारका, इन सब घरों को पानी के फ्राहमी बिला तातुल की जाए। PTI के एक्स चेयरमैन नियाज मोहम्मद का कहना है कि हमारे इलाके में पहले की निस्बत अब इस PTI के दौर में काफ़ी बेहतर हुआ है। तरक्याती काम रोड्स बशमूल ट्यूबवेल्स, स्ट्रीट लाइट्स, स्कूलों में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी मेहनत की गई है। इनका कहना था कि हम वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, MNA शहरियार अफरीदी और हाजी अब्दुर्रहमान के मशकूर हैं। हाजी मोहम्मद फारूक बलाकी खेल अटारी वाल अखरवाल का कहना था कि हम वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, MNA शहरियार अफरीदी और हाजी अब्दुर्रहमान के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी कोशिशों से दहाइयों पर मुहित हमारे मुतालबात PTI के दौर में पूरे हुए। इनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि बाकी मादा काम भी इसी तरह पूरे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दغه چې کومه صفایي کار شروع ده دا تقریبا ډیر ټیم نه ده، ډیر ټیم وشوی دی. مو چې کله مو چې سوره ورکر یو دی PTI مو MPA صاحب ته، آفتاب عالم لا او MNA شهریار صاحب لا او حاجی عبدالرحمن صاحب ته هغه لا ویرغلو ورکر چې کومه دا فوري طور باندې هغه اکشن واخیستو، په دې باندې کار شروع کړ. الحمدلله مو دې هغه ډیره شکریا ادا کوو. داسې په قوم کې چې نورم مو په خور قوم کې نورم ترقی یافته کارونه شروع دي او ان شاء الله تعالی چې ټول کارونه به الله په فضل سره کیږي. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. بس مو دې PTI ډیره شکریا ادا کوو. آفتاب عالم صاحب د پوه شو دغه مرګرو شکریا ادا کوو چې دور سره منډه ترړه واله او دا کار موږ سره انجام کړ، پوه شو او سر له ورساوه. یو جهان مو د منیسټر او د BDG شریعه ډیره شکریا ادا کوو. د سره چې کوم ورکر د موږ ډیره شکریا ادا کوو چې په نیمه خپل باندې موږ دا کار وکړ. دینه موږ ډیره مسلې را جوړې دي، مطلب اسکیدان مسلم پکې دا هر قسم مسلې پکې را جوړې دي. نو ماشاءالله دا ټول کار اوس په تیزی روان ده، هر څه حل شول. مننه. مو چې کوم دا د ته پارټۍ له څنګه راغی جوړ زه چې کوم دا پارټۍ له د مو 13 سال و شروع چې زه راغلی ٹھیک ده او ځان دې څنګه راښکاره کو په کارکردګۍ دا پکې وکتل کارکردګي ما چې کوم په PTI کې د ورکران وکړو، د ورکرانو د مهنت او د کارونو کې دلچسپي اخیستل، دا مسالو اوریدو کې نو زه چې کوم د منځ راوښو چې کوم دا اوریدو په وساتت سره زه دې شي راوتم. او مو د آفتاب عالم ډیره شکریا ادا کوو چې هغه دې مو په مسالو باندې نه اکثر اکشن اخیستی را او فوري طور باندې د حل کېدو کوشش کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. څرنګه چې تاسو وویلې چې د آفتاب عالم حلقه ده بالکل چې د پیروال خیل اخروال قوم ده در آدم خیل، او زه خپل ځاني شیخ جلال ایکس جنرال کونسلر یم د پاکستان تحریک انصاف. نو دا آفتاب عالم صاحب خو ډېر کارونه ترقیاتي کارونه شروع کړي دي. د روډونو حوالې سره باراني کلي کې ورول وکړه، د اټاریوال پیروال خیل کلي کنسټرکشن شروع ده او د NHA ډایرکټر سره او د DG سره خبره کړې وه. دلته کې ډېر ماحولیات ډېر خراب وو. نن دا وګوره ډرینیج صفایانې روانې دي ستاسو په وړاندې دي. الحمدلله نو د PTI چې څومره ورکر دي او د مایدین د علاقې والا دا ډیره شکریا ادا کوي د آفتاب عالم صاحب او د NHA ډایرکټرانو صاحبانو. هغوی هم ډېر د خلوص نه او ډېر د زړه خوږوالي د وجې شپه ورځې کړې ده او د کار شروع کړی ده. چیرمن صاحب دا راته ووایي چې په دې ترجیحاتو کې نور څه شامل دي ستاسو؟ زمونږ په دې کې د اوبو غټ سکیمونه شامل دي. د اوبو والا کوم ځایونه به شروع کوئ او کوم ځای هغه دلته کې زمونږ د کیمرا واړوي د مخامخ یو غټه ټینکۍ ده، دې له به کنیکشن ورکوو او یو غټ او دلته کې تقریبا 400-500 کورونه دي چې هغه د اوبو نه محرومه دي. د هغې لپاره ډېر غټ سکیم د هغې کې دي الیباس کلی ده،
کمی خیل لنډي خیل او منارګه ورته وایي دلیل خیل ورته وایي خو هغې کې بیا مختلف کورونه دي دا مې د کلو نومونه واخیستو چې دغو علاقو له د اوبو ډېر سخت تکلیف ده خو الحمدلله د وزیر د منسټر صاحب چې کوم نه که نه زمونږ لا منسټر صاحب مرتبه علم صاحب په کوششونو باندې دا مسله به هم انشاءالله ډېر زر حل کړلی شي. موږ سره دا دویم مشر ولاړ دی خپل تعارف به وکړي او بیا به د آفتاب عالم سے په کارکردګۍ بسم الله الرحمن الرحیم نو د منسټر صاحب او د رحمان ډېره شکریه ده کوو چې دا مطلب دی اوبه یو شتور کې دی دې صحیح سټوډنټ مسله وه او د جومات مسله وه او دغه سترګې به وکړې ټول به مطلب کپړې به بېلوازې شوې اوس د کوم کور در اخیسته ده ماشاءالله ښه صفایي هم روانه ده او بل چې موږ چې څومره ورکر دی پی ټي آی یو خبر کې چې کوم ورکر نه بیا د دون ډېره شکریه ده کوو چې دوم یو غاګې موږ سره ایجاد کړی او قرباني وکړله بل دا چې کوم روډونه سټور دي سټله پیروالخیل بولاخیل ګاډیا خیل دغې سطحې باندې چې کوم روډونه سټور دي په ډېر فخر کوو چې غټ کور ده مطلب وکړي کور ده هم نه نور بس داسې وایي چې نور موږ کوم چیرمین صاحب ده دا به یې ته څه وایي فاروق بهي ده دو به یې ته څه وایي مننه شکریه. دا چیرمین ده. بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه ایکس چیرمین نیاز محمد اینو په دې قوم کې الحمدلله چې کوم کارونه شروع شوي دي منسټر صاحب آفتاب علم ایم این اے شهریار افریدي حاجي عبدالرحمن چې څومره روډونه دي په دې قوم کې هغې باندې کار شروع ده ښه تیزۍ سره کومې چې ویلي دي یا لیارې دي چې کومې ګندګي دي په هغې باندې ښه تیزۍ سره کار شروع ده نو الحمدلله د الله پاک ډېر رحم کرم ده موږ ډېره شکریه ادا کوو ډېره مننه شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امون ہمارا حاجی محمد فاروق بولاکی خیل اٹریوال د خوروال سره تعلق لرم. موږ د منسټر آفتاب عالم د شهریار افریدي ډېره شکریه ادا کوو چې هغه د موږ په افر قوم کې د ډېر وخت نه ریسور شوي کورونه چې کوم ده هغه خپله وعده پوره کړله او دی چې کوم ده مخکې هغه کړلو او ډېر ښکلي کورونه شروع دي او انشاءالله چې مخکې به هم نور کورونه هم کېږي او موږ یو ځل بیا چې کوم ده د دو ډېره شکریه ادا کوو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه ایکس پریزیډنټ یم لکه د پی ټي آی او د آل درادم خیل سټوډنټ یونین فیډریشن صدر هم پاتې شوی او د خان صاحب سره فیس ټو فیس ملاقاتونه هم شوي دي او چې څومره مخکې کارونه کېدو هغې په نسبت الحمدلله اوس کارونه ډېر په تیزۍ سره روان دي او خلک مطمئن دي او انشاءالله امید لرو چې نور هم کوم کارونه پاتې دي هغه هم کېږي او د ووټ په سپورټ انشاءالله چې دواړه د هغه د پی ټي آی دپاره دي او هر قسم تعاون هر قربانۍ نه هر وخت تیار یو او امید ساتو د منسټر صاحب نه چې هغه به هم چې څومره کېدی شي چې هغه خپل تعاون یې ورسره وکړي. लिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार थाना सदर चौक सरवर शहीद में ससुराल में घुसकर तशद्दुद का इल्ज़ाम मुतासा ख़ानदान का पुलिस पर जानबदारी का इल्ज़ाम वज़ीर आला से नोटिस का मुतालबा लिया की तहसील चौक सरवर शहीद के इलाका चौक 617 TDA से मुबैना तशद्दुद की खबर है। मुतासा खातून रिमशा बीबी के मुताबिक इनके वालिद और दीगर अफराद ससुराल में घुसकर इन्हें ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मुज़ाहमत पर ख़वातीन समेत अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासा ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा इनके ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। रिमशा बीबी ने वज़ीर आला पंजाब और DPO कोर्ट अद्दू से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। कैंट जोन क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास LCCA कॉन्फ्रेंस रूम में सदर कैंट जोन सैयद मशहूद हुसैन शिराजी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें जोन के इंतजामी, माली और क्रिकेट अमूर समेत आइंदा की सरगर्मियों के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास का बाकायदा आगाज़ मोहम्मद अवैस सरवर ने तिलावत कुरान पाक से किया। सदर कैंट जोन सैयद मशहूद हुसैन शिराजी ने इजलास में शरीक मोअज़्ज़ज़ अरकान को खुश आमदीद कहा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया। इजलास
اجلاس میں سیکرٹری مرزا عصمت بیگ، خازن خالق حسین، سینئر نائب صدر اصغر علی ناز، نائب صدر سید محمد کامل، چاند بٹ، جوائنٹ سیکرٹری عبد الواحد، جبکہ ایگزیکٹو ممبران حبیب الحسن شاہ اور محمد اویس سرور نے شرکت کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے کینٹ زون میں کرکٹ سرگرمیوں کو منظم، شفاف اور مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے مختلف ضلعی کمیٹیوں کی تشکیل کی متفقہ طور پر منظوری دی۔ ٹورنامنٹ کمیٹی کے چیئرمین عبد الماجد خان، سیکرٹری محمد اویس سرور، جبکہ اراکین میں محمد منیر، ندیم احمد، شاہد خان اور چاند بر شامل ہوں گے۔ کمیٹی کینٹ زون میں مختلف کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد، انتظامی امور اور شیڈولنگ کے نگرانی کرے گی۔ انضباطی کمیٹی کے سربراہی عمران اشرف کریں گے، جبکہ بابر شاہ نواز اور افتخار احمد خان کمیٹی کے اراکین ہوں گے۔ کمیٹی زون کے کرکٹ معاملات میں نظم و ضبط اور متعلقہ امور کا جائزہ لیں گی۔ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین آفتاب انور خان مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ حبیب الحسن شاہ اور عامر بٹ کمیٹی کے اراکین ہوں گے۔ کمیٹی مالی معاملات، بجٹ اور متعلقہ مالی امور کی نگرانی کریں گی۔ اسی طرح سلیکشن کمیٹی کے لیے محمد منیر اور احمد دین پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جبکہ امپلائرز سکورز کمیٹی میں لیاقت یعقوب اور محمد اویس سرور کو ذمہ داریاں سونپی گئی۔ رجسٹریشن کمیٹی کے چیئرمین محمد کامل شاہ، جبکہ راحیل اسلام کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن سے متعلق امور کو منظم انداز میں انجام دے گی۔ اجلاس میں کینٹ زون میں کرکٹ کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے اور زیادہ سے زیادہ کلبز کو باقاعدہ کرکٹ سرگرمیوں کا حصہ بنانے کے لیے کلبز کی رجسٹریشن کے خواہش مند کلب سے تازہ درخواستیں طلب کرنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلہ میں رجسٹریشن کے عمل، مطلوبہ دستاویزات اور دیگر ضروری تفصیلات سے کلبز کو باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا۔ صدر کینٹ زون سید مشہود حسین شیرازی نے اس موقع پر کہا کہ کینٹ زون کی ایگزیکٹو کمیٹی کا مقصد زون میں کرکٹ کے فروغ، انتظامی نظام کی بہتری، معیاری شفافیت اور کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ضلعی کمیٹیاں اپنی ذمہ داریاں پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیتے ہوئے کینٹ زون میں ایک مضبوط اور مؤثر کرکٹ نظام کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ اجلاس کے اختتام پر صدر کینٹ زون نے تمام اراکین کی شرکت اور تجاویز کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا۔ کینٹ زون میں کرکٹ کے فروغ اور بہتری کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ میاں مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کی زیر صدارت ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نواز سیال، ایس پی انویسٹیگیشن رانا غلام عباس کے ہمراہ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے سنگین مقدمات کی تفتیش میرٹ اور شفافیت کے ساتھ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اشتہاری جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈی پی او شیخو پورہ نے ضلع میں امن و امان اور جرائم کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تمام افسران سے زیر تفتیش مقدمات، اشتہاری مجرمان اور جرائم کے سدباب سے متعلق بریفنگ۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے شہریوں کے جان مال کے تحفظ اور عوام کو فوری انصاف کی فراہمی کو اولین ترجیح قرار دیا اور افسران کو ہدایت کی کہ جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سدھیر حسین کی خبر کے مطابق روہڑی نیشنل ہائی وے پر ٹرالر اور مسافر وین میں تصادم، ایک بچی اور وین ڈرائیور سمیت 6 سے زائد مسافر زخمی۔ روہڑی کے ٹنڈو بوراہا کے علاقے میں علی پمپ کے سامنے نیشنل ہائی وے پر پنجاب سے کراچی جانے والے ٹرالر اور روہڑی سے خائرپور جانے والی مسافر وین میں زوردار تصادم ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ٹرالر ڈرائیور کی جانب سے اچانک ایمرجنسی بریک لگانے کے باعث پیچھے سے آنے والی مسافر وین ٹرالر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجہ میں ایک بچی اور وین ڈرائیور سمیت 6 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پٹنی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے تعلقہ اسپتال روہڑی منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پٹنی پولیس نے ٹرالر اور اس کے ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لے کر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ میں چیف منسٹر پنجاب کے وزن عوام الناس کو ریلیف کے تحت چھینے گئے موبائلز سلمان خان کے حوالے۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کے پریس کانفرنس، ایک ماہ میں 115 گمشدہ، چوری شدہ اور چھینے گئے موبائل فونز برآمد۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ساہیوال پولیس نے مؤثر کارروائیوں اور جدید تفتیشی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ماہ کے قلیل عرصہ میں 115 گمشدہ، چوری شدہ اور چھینے گئے موبائل فونز برآمد کر لیے۔ برآمد کیے گئے موبائل فونز کی مجموعی مالیت تقریباً 55 لاکھ روپے ہے، جنہیں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کے سلمان خان ورسان کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے کہا کہ شہریوں کے جان مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتی اشیاء کی بازیابی بھی ساہیوال پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پولیس ٹیموں نے جدید سائنسی تفتیشی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے گمشدہ، چوری شدہ اور چھینے گئے موبائل فونز کی بازیابی یقینی بنائی۔ اور آج دوبارہ ہم نے 115 موبائل فونز ٹیکنیکلی ٹریس کیے،
ریکور کیے اور آج ان کے جو اصل مالکان تھے ان کے حوالے کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا سائی آف ریلیف ہے پولیس کے لیے بھی, لوگوں کے لیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. گورنمنٹ آف پنجاب کا ویژن ہے کہ لوگوں کو جتنا ہو سکے فیسیلیٹیٹ کریں. یہ آپ لوگوں کے جذبات خود دیکھ رہے ہیں کہ 2022-2021 کے موبائل فونس تھے جو چوری ہو گئے تھے, سنیچ ہو گئے تھے, پولیس نے ٹیکنیکلی ٹریس کیے اور ان کے مالکان کے حوالے کیے ہیں. یہ صرف کابش یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا امپریشن پولیس کا کریٹ کیا جا سکے. وہ تب بھی ہوگا جب ان کی جان مال کی حفاظت ہوگی, اور اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ پولیس ورک آؤٹ کر کے ریکور کر کے ان کی چیزیں واپس کرتی ہے. تقریباً 1000 سے آپ اس چیز سے. گلشن حدید کراچی میں زیر تعمیر سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے ایم پی اے ساجد حسین جوکیو نے اچانک دورہ کیا. موقع پر جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ایم پی اے ساجد حسین جوکیو نے کام کی رفتار اور معیار کو سراہتے ہوئے محبوب بلڈرز کے مالک حاجی فضل کی خصوصی طور پر تعریف کی. ساجد حسین جوکیو کا کہنا تھا کہ مختصر مدت میں جس رفتار اور معیار کے ساتھ کام آگے بڑھایا گیا ہے وہ قابل تحسین ہے. محبوب بلڈرز کی جانب سے جاری اس اہم منصوبے کے کام اور پیش رفت کے حوالے سے مزید جانیے ہماری نمائندے لیاقت علی سرنگی سے اس رپورٹ میں. بالکل آپ نے جتنی بھی یہ الحمدللہ ورکنگ دیکھی اور یہاں کے جو افضل بھائی ہیں ماشاءاللہ کانٹریکٹر ہیں اور انہوں نے بہت سارے اچھے پروجیکٹ کیے ہیں. سر اس کام کو آپ نے کر کے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ بہت بہترین رہا سر جی الحمدللہ, اور سندھ گورنمنٹ میں ہمیں پیسہ بھی دیا ہے, ہم نے کام بھی ٹائم پہ کر کے دے دیا الحمدللہ. آگے بھی انشاءاللہ کچھ چیز دیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے کر کے. بالکل جی ماشاءاللہ ان کا کام ہمیں تو دیکھ کے بہت اچھا لگا, ہم نے خود اندر سے وزٹ کیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ افضل بھائی اور ان کی جو محمود بلڈرز کے نام سے کمپنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دے اور یہ ایسے ہی ایمانداری سے کام کرتے رہیں. ہارون آباد حاجی محمد انتظار رانا کی صوبائی صدر پاکستان پیپلز جنوبی پنجاب مختوم سید احمد محمود سے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاولنگر سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 244 حاجی محمد انتظار رانا نے سابق گورنر پنجاب سید مختوم احمد محمود صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب سے ملاقات کی اور موجودہ سیاسی تنظیمی صورتحال, چشتیاں, بہاولنگر کے درینہ مسائل اور آئندہ ترقیاتی کاموں سمیت دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا. حاجی محمد انتظار رانا نے کہا کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور مختوم سید احمد محمود سے بہاولنگر اور حلقہ پی پی 244 کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی. حاجی محمد انتظار رانا کی جانب سے پارٹی کے اعلیٰ قیادت سمیت مرکزی قائدین کو چشتیاں بہاولنگر بالخصوص صوبائی حلقہ پی پی 244 کے دورہ کرنے کی دعوت دی گئی. اس موقع پر چیف کوآرڈینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین, صدر منارٹی ونگ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب بسرو جی, جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی علماء ونگ جنوبی پنجاب جمیل نورانی اور دیگر بھی موجود تھے. خیرپور ناتن شاہ میں 32 سالہ نوجوان غلام شبیر کمراٹی نے مبینہ طور پر پستول سے فائر کر کے خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق نوجوان نے گھر کے کمرے میں اپنے سینے پر فائر کیا جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اسپتال منتقل کیا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورسان کے حوالے کر دی گئی. پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ گھریلو پریشانی کے باعث خودکشی معلوم ہوتا ہے, تاہم واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. ورسان کا کہنا ہے کہ نوجوان بظاہر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں تھا اور کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتا تھا. ورسان کے مطابق واقعے سے قبل نوجوان شہر سے سبزی اور گھریلو سامان خرید کر گھر آیا تھا جس کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور مبینہ طور پر خود پر فائر کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے مزید تحقیقات جاری ہیں. سر کو بھی مسئلہ مسائل کچھ بھی کوئی سے بالکل صحیح اوکے ٹھیک ہے. باری باری صبح سامنے وٹھی آئے وا 5% تے مانداری کریں بس ون کوئی اتفاق سے یہ حادثہ ہوتی ہے نہ گرشت جی درس کو کم کریں وہ بھی مسئلہ کچھ بھی نہ ایڈی کا پریشان ہو جائے تو گھر میں یا کیسا ڈسکس کریں نا کیسا بھی ڈسکس ہو اگر کچھ بھی نہ کہتے جی جی پان کچھ بھی نہ کیسا بھی دشمن کو ہاں ہاں مجھے کزن ہے ہاں بلی محمد مجھے نام. خبر سے آگاہ کریں گے شیخوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہماری نمائندہ خصوصی صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد خستہ حالی کا شکار اور عوامی شہری سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی دکانوں کے خلاف انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دی. اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم نے موقع پر کارروائی کی نگرانی کی اور متعلقہ دکانوں کو سیل کرنے کے احکامات پر عمل درآمد کروایا. کارروائی کے دوران پیرا فورس انچارج ملک راہیل اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ موقع پر موجود رہے جبکہ متعلقہ کمیٹی کے نمائندگان اور
इंटरनेशनल प्रेस क्लब सफदराबाद की पूरी टीम भी मौके पर मौजूद थी। इंतजामिया के मुताबिक खस्ता हाल इमारतों और दुकानों के हवाले से शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की है कि ख़तरनाक और खस्ता हाल तमीरात की निशानदेही करके कानून के मुताबिक मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कार्रवाई को खुशाइन करार देते हुए मुतालबा किया कि खतरनाक इमारतों के खिलाफ बिलइम्तियाज़ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अहम अमूर के हवाले से आला सतही इजलास मुनक़िद हुए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के तहत जारी अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम, ईद मिलादुन्नबी के इंतज़ामात और सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अपना खेत अपना प्रोग्राम स्कीम के हवाले से कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि बेज़मीन काश्तकारों को बाख्तियार बनाने के लिए ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इनकलाबी इक़दाम है, जिसकी समरात मुस्तहिक़ अफराद तक बर वक्त पहुँचना ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। इजलास में 12 रबी अव्वल ईद मिलादुन्नबी के हवाले से इंतज़ामात का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की है कि तमाम इंतज़ामात को बर वक्त हतमी शक्ल दी जाए और सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर ज़रूरी अमूर के हवाले से जामे इक़दामात मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के साथ पुरअमन और महफूज माहौल को यकीनी बनाया जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिक़ा अफसरान को सफाई के इंतज़ामात के मौसर मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त करने की हिदायत की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर्स, MD, CDA, मुतल्लिक़ा तरक्याती इदारों, सुथरा पंजाब, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स भावल नगर, रहीमिया खान और दीगर अजला के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मरकजी मिलात मुस्तफ़ा कमेटी भावलपुर इलामा अब्दुल रज़ाक शाइक और अमीर जमात अहले सुन्नत भावलपुर नाज़िम आला मरकजी मिलात मुस्तफ़ा कमेटी मुफ्ती मोहम्मद जावेद मुस्तफ़ा सईदी की क़यादत में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद नईम अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर शहर में मुनक़िद होने वाली जुलूसों और महाफिल मिलाद के रूट समेत मुतल्लिक़ा मकामात पर सफाई सुथराई के इंतज़ामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मोहम्मद कासिम मासूमी, मोहम्मद ज़ुल्करनैन मिसबाही, सैयद चिराग शाह, मोहम्मद असगर, मोहम्मद आशिक, हाफिज़ मोहम्मद इकबाल मकी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान सईदी, हाफिज़ मोहम्मद अली असगर सईदी, डॉक्टर दाऊद हफीज़, कारी जावेद साबरी, चौधरी जाहिद, कारी मोहम्मद जावेद सईदी, हाफिज़ मोहम्मद खलील, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह और दीगर उमाइदीन भी मौजूद थे। CEO भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दीगर कौमी मजहबी मौक़े की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी के बरकत मौके पर भी शहर भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी से कबल तमाम जुलूसों के रूट्स, महाफिल, मिलाद के मकामात और मरकज़ी इज्तिमा गाहों पर ख़ुसूसी सफाई के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने ईदगाह में मुनक़िद होने वाले मरकज़ी इज्तिमा से कबल सफाई के ख़ुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भावलपुर राना अब्दुल वहाब ने शहरियों के मसाइल के फौरी और मेरिट पर हल के लिए SDP ऑफिस सर्कल यस्मान और थाना सिटी सदर यस्मान में खुली कचहरियाँ मुनक़िद की। DPO ने शहरियों के मसाइल फर्दन सुने और मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। रिकवरी के मुकदमात में 1 हफ्ते के अंदर माल मसरूका बरामद करके मुद्दईयान के हवाले करने की हिदायत भी की गई। DPO का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी और पुलिस पर एतमाद मज़ीद मजबूत बनाना है। डिवीज़न सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और प्लेटफार्म नंबर 2 और 4 की लंबाई में तोसीक के जारी काम का ख़ुसूसी तौर पर जायज़ा लिया। DS रेलवे लाहौर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की है कि मनसूबा जल्द अज जल्द और मुकर्रर मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। रिपोर्ट कर रही हैं हमारी लेडी रिपोर्टर रुखसाना नूर। जी बिल्कुल, मुसाफिरों को ट्रेनों में सवार होने और उतरने के दौरान दुश्वारी का सामना न हो, इस मौके पर DSA रेलवे लाहौर ने प्लेटफार्म नंबर 2 और 4 पर ट्रेनों की आमदोरफ्त से मुतालिक प्लान का भी जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। DSA रेलवे इनामुल्लाह ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई, ठंडे पानी की दस्तयाबी, मुसाफिरों को बैठने के इंतजाम, दीगर सहूलत का भी मुआयना किया। उन्होंने मुसाफिरों से मुलाकात करके उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। मौके पर मामूली नोयत की शिकायत का इजाला भी करवाया गया। DSA रेलवे लाहौर ने अफसरान और मुलाजमीन को हदायत की कि वो मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। दौरे के मौके पर डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर अब्दुल्ला अरशद, डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मुर्तमा समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।